Dara guys. Paminawag tarong guys sa ato gining subayon guys. Kung unsa gid ni siya ang sad reality. 1 year sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years sa elementary, 6 years sa high school, 4 years sa college. Total 18 years sa pag-eskwela. Nya karon kay man naman tag-eskwela, mga apply na tagtrabaho, ang requirements diploma, TOR, resume, NC2 or NC3, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, birth certificate, valid IDs, medical certificate, drug test, SSS number, PhilHealth number, pag-ibig number, BIR number, works experience. Of course, syempre dapat with pleasing personality ka guys. Kunya, ang sweldo 500 pesos per day. Sus, only in the Philippines, kapait.